वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। इस मौका पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के काबीना अरकान से तारुफ कराया। सदर लुकाशेंको और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा वफूद की सतह पर मुलाकात अपने अपने वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब होगी। पाकिस्तान और बेलारूस की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरअज़म मौसर ख़ारजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के साथ तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, बिज़नेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनीज शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तमाम दौरों में बिज़नेस कम्यूनिटी की नुमाइंदगी होती है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, बेलारूस के सदर और नवाज शरीफ का देरीना ताल्लुक़ है। हमें बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना है। वज़ीर ख़जाना ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। अगर हमने बिजली की कीमत कम करनी है तो पुराने पंखे ख़त्म करने हैं। तनख्वाहदार तबके को दिए जाने वाले रिलीफ की तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। ताजिर 2 स्कीम को ताजिरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। हमें अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ानी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। टैरिफ के मामले पर आला सतही वफ़द अमरीका भेजेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के इक़दामात दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमात मुंतकली की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को अदालती अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ देना आईनी इख्तियार है। सूबाई चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह होते हैं। शिकायत पर कार्रवाई इनकी जिम्मेदारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज पर तासुब का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शवाहिद नाकाफ़ी हैं। रिमार्क्स खा तनकीदी हों या तारीफ़ी हतमी नहीं समझे जा सकते। तारीफ एहतसाब से इस्तिस्ना नहीं देती। तनकीद किरदार पर असरअंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस का मुकदमा मुंतकली पर मजीद कार्रवाई ना करना दुरुस्त था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात। अदालत का 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार को बेंच तब्दीली पर अदालती गाइडलाइंस पर अमल का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, बगैर कानूनी जवाज़ केसेस सिंगल से डिवीज़न बेंच मुंतकिल ना किया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर भेजे गए केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस को भेजने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार को केसेस मार्क करने में हाई कोर्ट रूल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका है। जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। सिर्फ इसी सूरत में बेंच दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। हमें अपने इख्तियारात को हज़म करना सीखना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक केस में दौरान समात रिमार्क्स। कहा, जब तक हाई कोर्ट रूल्स नहीं बनेंगे ऐसे ही चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, हाई कोर्ट के जवाब में इल्ज़ामात से इनकार नहीं किया गया। दरख्वास्त में शवाहिद सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक हैं। बेहतर होगा दरख्वास्त को सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट तक महदूद रखें। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया है। दरख्वास्त में तरामीम कर ली। अदालत की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
اے آئی صرف معاون ٹول ہے، جج کی خود مختار فیصلہ سازی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا عدلیہ میں اے آئی کا استعمال ریسرچ اور ڈرافٹنگ تک محدود ہونا چاہیے۔ جوڈیشل سسٹم میں اے آئی کے دائرۂ کار کا تعین گائیڈ لائن سے کیا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک عدالتی استعداد کار بڑھا سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی ججز نے فیصلوں میں اے آئی کی معاونت کا اعتراف کیا، لیکن اے آئی انسانی ذہانت کا متبادل نہیں، صرف سمارٹ قانونی تحقیق کا ذریعہ ہے۔ عدالت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر اصولی فریم ورک بنانے کی سفارش کر دی۔ عدالتی اصلاحاتی کمیٹی اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کا گائیڈ لائنز تیار کرنا جائز ہے۔ گائیڈ لائنز میں طے کیا جائے جوڈیشل سسٹم میں اے آئی کا کتنا استعمال ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیلوں کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر، عدالت نے درخواست کو ڈائری نمبر الاٹ کر دیا۔ درخواست موقف اختیار کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تاخیر انصافی نہیں ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں اعظم سواتی بری، جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کی جانب سے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج تھا۔ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد آنے والے ججز کو واپس بھیجنے کے سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون و انصاف سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی اپیل پر اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا اٹارنی جنرل کو کہیں یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں معاونت کریں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان کی عالمی سطح پر تاریخی کامیابی، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بین الپارلیمانی اسپیکرز کے بانی چیئرمین منتخب۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا سیول جنوبی کوریا میں باقاعدہ آغاز۔ کانفرنس میں دنیا کے تمام براعظموں کے پارلیمانی رہنماؤں کی بھرپور شرکت۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی اداروں کے درمیان مزید قریبی تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایس سی کا فورم عالمی ہم آہنگی، مشترکہ خوشحالی اور امن کی راہ ہموار کرے گا۔ کسی ملک نے سیاسی عدم استحکام اور جنگوں سے ترقی نہیں کی، پائیدار ترقی کا عمل پالیسیز کے تسلسل سے منسلک ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا امن، سیاسی استحکام، مسلسل اصلاحات ترقی کے زینے ہیں۔ پاکستانی قوم صلاحیت، محنت اور ذہانت میں کسی سے کم نہیں۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، اب اگر مگر کی دنیا سے نکل کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پائیدار ترقی کے لیے طویل المدتی پالیسیز اور ان پر مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ترقی کی رفتار کو بڑھانا ہوگا۔